Assalamu alaikum. Chapter 1, lecture number 7, biology for class 9. Students, today I am going to teach you the history of biology and when it was started and what was the achievement, practical experiences and books they wrote, and what was the contribution of Muslim scientists in the field of biology. How they learned Greek and other languages and translate their literature in Arabic. And what was their experiment? How they established the pillar for the Muslim world in the field of biology. Basically, students, the history of biology goes back to the ancient and prehistoric time. The development of biology occurred during the Greek period. Aristotle wrote a book, Historia Animalia. Carolus Linnaeus, founder of biological classification. The Forestus discovered sex in plants, therefore known as founder of botany. From 8th to 15th century, Muslims studied Greek and other literature, translated books of Roman and Sanskrit into Arabic, wrote new books and opened numerous centers of learning. The most outstanding contribution of Muslim scientists had been the use of experiments for the first time in scientific study. स्टूडेंट्स, आप सिंपल ये समझ लें कि बायोलॉजी की जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुई वो ग्रीक पीरियड में हुई. एरिस्टोटल जैसे बायोलॉजिस्ट की अचीवमेंट को आज भी याद रखा जाता है, जिसमें इनकी बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया भी शामिल है. कैरोलस लिनस को फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है क्योंकि कैरोलस ने एनिमल्स को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज़ जीनस एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज़. फ्रास्टस ने डिस्कवर किया सेक्स इन प्लांट्स और डिस्क्राइब किया अबाउट 5000 प्लांट्स को. दैट्स व्हाई वी नोन एज फाउंडर ऑफ बॉटनी. इसके बाद रोमन्स की बात करते हैं. रोमन्स ने कोई भी अचीवमेंट नहीं की बल्कि वो ग्रीक्स की नॉलेज को ही फॉलो करते रहे. नियरली 1000 ईयर लेटर मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हुआ. मुस्लिम पीरियड में न सिर्फ बायोलॉजी में रेवोल्यूशन आया बल्कि साइंस में भी रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई. और 8 to 15 सेंचुरी की बात करते हैं तो मुस्लिम्स ने ग्रीक और अदर लिटरेचर को स्टडी किया और रोमन और संस्कृत में जो बुक्स लिखी गई थी उनको ट्रांसलेट किया अरेबिक में और न्यू बुक्स लिखी और बेशुमार लर्निंग सेंटर्स ओपन किए गए और इनकरेज किया न्यू रिसर्च को. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साइंटिस्ट की ये है कि फर्स्ट टाइम साइंटिफिक स्टडी में एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया गया. इस पीरियड में बायोलॉजी और मेडिसिन में बहुत डेवलपमेंट हुई, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, इनके सुनहरी दौर भी कहा जाता है. Students, Muslim scientists have made great contribution to the study of science and we are aware of their success in different fields of science. Here I am going to tell you about Muslim scientists. The first one is Jabir bin Hayyan. Wrote books named Al-Nabatat and Al-Hayawan on plants and animals respectively. Jabir bin Hayyan, basically he was born in Iran and practiced medicine in Iraq. He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote these 2 books, Al-Nabatat and Al-Hayawan. Al-Nabatat जो है वो प्लांट्स के ऊपर लिखी गई और Al-Hayawan जो है वो एनिमल्स के ऊपर लिखी गई और डिफरेंट फीचर्स के बारे में एनिमल्स के बताया गया. नेक्स्ट है अब्दुल मालिक अस्माई. ही रोट मैनी बुक्स. He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. His famous books are Al-Khayl about horses, Al-Ibn about camels, Al-Wahush about wild animals, Al-Shah about sheep, Khalaqul Insan about different parts of human body. इसमें different parts of human body के बारे में बताया गया Khalaqul Insan में. Next है Ali bin Rabban Tibri. Ali bin Rabban Tibri, he wrote books Firdaus al-Hikmah, having many illustration and detailed articles on philosophy, zoology, psychology, astronomy. अली बिन रबान तिबरी ने फिरदौस में हिकमा लिखी जिसमें मेडिसिन पर काफ़ी लिखा, जिसके अलावा डिटेल आर्टिकल लिखे एस्ट्रोनॉमी पे, फिलॉसफी पे, जोलॉजी पे, साइकोलॉजी पे और एस्ट्रोनॉमी पे. नेक्स्ट है अबू उस्मान उमर अल जाहिज. ही रोट अ बुक अल हैवान डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स स्पेशली अबाउट लाइफ ऑफ प्लांट. अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने बुक लिखी अल हैवान जिसमें डिस्क्राइब किया 350 स्पीशीज़ को एनिमल्स की स्पेशली और अबाउट लाइफ ऑफ
کے بارے میں بتایا گیا کہ جو آنٹ ہوتی ہیں ان کی لائف کس طرح سے ہوتی ہے, چونٹیوں کی لائف کیسی ہوتی ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا. نیکسٹ ہے الفارابی. ہی روٹ بکس کتاب نباتات اینڈ کتاب الحیوانات. کتاب الحیوانات اس میں الفارابی جو تھے اور ابو القاسم زہراوی, یہ دونوں مسلم ورلڈ کے فیمس حکیم اور سرجن تھے بیسیکلی. اور الفارابی نے 2 بکس لکھی, کتاب نباتات اینڈ کتاب الحیوانات. نیکسٹ ہے ابو عبدالقاسم الزہراوی. عبدالقاسم الزہراوی نے فیمس تھے, یہ سرجن بھی تھے اور انہیں فادر آف ماڈرن سرجری بھی کہا جاتا ہے. اور یہ فیمس تھے ریموول آف یورینری بلیڈر اسٹون, کہ یورینری بلیڈر سے اسٹون کو کس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں یہ بہت فیمس تھے, کہ گردے اور مثانے سے پتھری کو کیسے نکالا جاتا ہے, اس کے حوالے سے. نیکسٹ ہے ابن الہیثم. ہی روٹ بکس لائک کتاب المنازل اینڈ میزان الحکمہ. ابن الہیثم نے 2 بکس لکھی, کتاب المناظر اور میزان الحکمہ. ابن الہیثم جو ہیں یہ انہوں نے ایکسپلین کیا فینومینا آف ویژن کو اور کریکٹ کیا گریک کنسیپشن کو اباؤٹ ویژن کے حوالے سے. نیکسٹ ہے ابو علی سینا. بیسیکلی ابو علی سینا ہی از آنرڈ ایز دا فاؤنڈر آف میڈیسن اینڈ کال ایویسینا in the West. He was physician, philosopher, astronomer and poet. One of his books, Al-Qanun and Fil-Tib al-Shifa. Next is Ziauddin ibn Baitar. Specialized in the study of plants, he traveled to several countries, observed and studied many species of plants. بیسیکلی ضیاءالدین ابن بیطار جو ہیں وہ 13 سینچری میں انہوں نے پلانٹس کے اسپیشلائز تھے یہ, اور ریسرچ کے سلسلے میں بہت ساری کنٹریز کا سفر کیا جہاں پلانٹس کی بہت ساری اسپیشیز کو آبزرو کیا اور اسٹڈی کیا اس کے بارے میں. نیکسٹ ہے ابن النفیس. ڈسکرائب دا پروسیس آف بلڈ سرکولیشن ان ہیومن باڈی. انہوں نے ڈسکرائب کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کہ ہیومن باڈی میں بلڈ سرکولیشن کا پروسیس کس طریقے سے ہوتا ہے, اس کو ڈسکرائب کیا. نیکسٹ ہے کمال الدین الدمیری. compiled a book حیات الحیوان deals with the characteristics of 1000 kinds of animals. کمال الدین الدمیری نے 14 سینچری میں کتاب الحیوان لکھی اور ترتیب دی جس میں 1000 کائنڈس جو تھیں اینیملس کی ان کی خصوصیات کے بارے میں بتایا گیا. نیکسٹ ہے علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ was well-known eye specialist of his time and worked on structure, function and the diseases of the eye. He wrote 3 volumes on this subject in which he described 130 diseases of the eye. Basically جو ابن عیسیٰ ہیں انہیں اپنے وقت کا جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ سمجھا جاتا تھا, جس میں انہوں نے آنکھ کی 130 اسٹرکچر کے بارے میں, فنکشن کے بارے میں, ڈیزیزز پر ورک کیا اور اس مضمون پر 3 والیومز جو تھے وہ مرتب کیے یعنی کہ لکھے, اور جس میں آنکھ کی بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا. عبدالقاسم مجریتی is especially known in Europe for his book on animal species. انہوں نے جو ہے اینیملس کے بارے میں, اینیملس کی کائنڈس پر یہ بک لکھی گئی اور اس کتاب کی وجہ سے یہ یورپ میں بہت زیادہ فیمس ہوئے. اوور ویو دیکھ لیتے تو آج ہم نے جو ہے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے. پہلے ہم نے ہسٹری اسٹڈی کی, پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں اسٹڈی کیا. جابر بن حیان, عبد المالک اصمعی, علی بن ربان طبری, ابو عثمان عمر الجاحظ, الفارابی, ابن الہیثم, ابو علی سینا, ضیاءالدین ابن بیطار, ابن النفیس, کمال الدین الدمیری اور علی ابن عیسیٰ, ابو القاسم مجریتی, ان کے بارے میں آج ہم نے اسٹڈی کیا. تھینک یو اسٹوڈینٹس. So students, if you like my videos, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon to get recent updates and ask your question in the comment section. Thank you.